الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة القبول इलाहुल-आलमीन इस अज़ान के सदक़े से या अल्लाह इस कोरोना वायरस को या अल्लाह दूर फरमा। या अल्लाह हमारे घरों से, हमारे महलों से, हमारे मुल्क पाकिस्तान से, तमाम मुसलमानों और तमाम इंसानियत से इसको महफूज फरमा। या अल्लाह इसको ख़त्म फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।